भाईजान तवज्जो फरमाएँ, नमाज का सही तरीका जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है, सुन्नी वहाबी वाला जो है वो मामला नहीं है। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह आपने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा। आपको नमाज़ पढ़ते सहाबा ने देखा, फिर सहाबा के ज़रिए हदीस के ज़रिए हम तक वो दीन पहुँचा है और बुखारी मुस्लिम की हदीसें मौजूद हैं और इस तरह सियासता की किताबों में हदीस मौजूद है। वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके, ये सही तरीका नमाज़ पढ़ने का है। अल्लाह ताला हमें इस तरह नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जब आपने क़याम में खड़े होना है तो अल्लाहु अकबर कह के इस तरह अपने हाथों को बुलंद करना है। सब अपने हाथों को बुलंद करें, अल्लाहु अकबर। इस तरह ये आपके हाथ जो है ना इस तरह सीधे करो, इस तरह नहीं होना चाहिए। ना आपने कानों को पकड़ना है इस तरह जिस तरह मैंने किए हुए हैं। मेरी तरफ देखो सारे, तो हाँ अपने हाथ सीधे करो बिल्कुल इस तरह। इसका नाम क्या है? अपने हाथ सही करके आए आपके हाथों को क्या हुआ है? ये इस तरह करो, इस तरह नहीं होते आपके हाथ, क्यों नहीं होते? इसके हाथ सीधे कर अमन, सीधे करो सीधे। इस तरह नहीं करना, इस तरह करो ना। ए कोणियां नहीं थले कर। हाँ उंगलों ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? इस तरह बेटा, इस तरह ऐसे हाथ नहीं खोलने, इस तरह हो बिल्कुल। ये अंगूठा बिल्कुल साथ नहीं करना, ये इस तरह नहीं करना, इस तरह जिस तरह मैंने किया हुआ है। ये तरीक़ाकार या कंधों के दरमियान हो या कानों की नों के दरमियान, इस तरह अल्लाहु अकबर। इस तरह आपने सीने के ऊपर हाथ बांधने। ये देखो ये जो है ये इसके ये इस तरह सारे हाथ बांधो अपने सीने के ऊपर। और ये जो पाँव हैं आपके इस तरह किबला रुख होने चाहिए बिल्कुल ठीक। हाँ इस तरह हो गया। अब आपने फिर रुकू के लिए जाना है, अल्लाहु अकबर। इस तरह करो सारे। अब आपने रुकू करना है। अब आपने मेरी तरफ पहले देखना है फिर रुकू करना है। इस तरीके से आपने ये घुटनों को पकड़ना है इस तरह, और जो सजदे की जगह है उस उधर देखना है और बिल्कुल आपकी पीठ जो है बराबर होनी चाहिए इस तरह। अब करो सब रुकू, मैंने आपको देखना है। अब सब रुकू करो, अच्छे तरीके से घुटनों को पकड़ना है और सजदे की जगह जो सर थोड़ा सा ऊपर रखो, सर ऊपर रखो। हाँ इस तरह, इस तरह, इस तरह भी नहीं करना, इस तरह बिल्कुल हो। बाजू भी सीधे और टांगे भी सीधे। हाँ टांगे बिल्कुल सीधी हो। इसका आपका ही फायदा है, आपकी वर्जिश भी है, नमाज भी है। सर थोड़े से ऊपर रखने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आपने खड़े होना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। खड़े हो जाओ सुकून के साथ। अब खड़े हो गए। अब आपने मेरी तरफ देखना है सजदा करते हुए, फिर मैंने आपको देखना। अब आपने इस तरह सजदा करना है, गौर से मुझे देखना। सजदा करते वक्त पहले आपने घुटने नहीं लगाने, नीचे हाथ लगाने हैं इस तरह पहले हाथ रखने हैं, ठीक है। अब आपने गौर से देखना। ये पाँव देखो पीछे से, पाँव इस तरह नहीं करने, ठीक है ना, इस तरह करने हैं ना, इस तरह करने हैं, इस तरह करने हैं। और पाँव के दरमियान आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है? पाँव के दरमियान थोड़ा सा खलाल होना चाहिए, ठीक है, खला। और इस तरह सजदा करना है। अभी नहीं, इधर देखो। अब आपने मेरे हाथों की तरफ देखना है। यहाँ पे आपका नाक, माथा ये ज़मीन पे लगना चाहिए, ठीक है। हाथों की तरफ देखना है आपने, इस तरह भी नहीं करना। और ये हाथ यहाँ पे रखने हैं, यहाँ पे, ठीक है। इन हाथों के दरमियान इस तरह सजदा करना है, ठीक है। और ये हाथ इस तरह होने चाहिए, इस तरह। और इस तरह हाथ नहीं रखने, ये हदीस में मना है। इस तरह कुत्ता बैठता है, ठीक है ना। ये कोनियाँ ऊपर रखनी है इस तरह। ये सजदा है। अब करो सारे सजदा। बिल्कुल चेहरे के करीब भी हाथ नहीं करने, थोड़े थोड़े दूर करो। हाँ थोड़े से दूर करो हाथ। इनके पीछे से देखना, इनके पाँव।
یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سجدہ، سجدے میں کچھ بھی مانگ سکتے ہو، مانگ لو اللہ سے۔ چلو ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، تشہد بیٹھنا ہے۔ یہ ہے پہلی تشہد، یہ جو ہے نا یہ آپ کی اس کے اوپر اس طرح یہ پاؤں ہے، اس کے اوپر رکھنا ہے اس طرح، اور یہ پاؤں اس طرح کھڑا کرنا ہے اس طرح، یہ ہے آپ کی تشہد، ٹھیک ہے۔ اور جب دوسری تشہد آپ نے بیٹھنی ہے سلام پھیرنے والی، تو یہ پاؤں کو اندر نکال لینا ہے اس طرح، یہ دیکھو یہ، اور آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو چونکڑی ہے نا، یہ ادھر اس طرح زمین پہ لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاؤں جو ہے نا، یہ پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ اس طرح کھڑا کرنا ہے اس طریقے سے، ابھی نہیں، ابھی دیکھو۔ اور جب آپ نے آخری تشہد بیٹھنا ہے نا، یہ آپ کے ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور کئی آدمی جو ہیں وہ جب اشہد لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، اس وقت انگلی کھڑی کر کے پھر نیچے کر لیتے ہیں، نہیں، جب آخری تشہد بیٹھنا ہے اس وقت سے لے کر اس طرح انگلی کھڑی رکھنی ہے، اور اشہد اللہ کہنے کے بعد آخر تک اس کو آہستہ آہستہ حرکت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح نہیں کرنا۔ چلو آپ پھیرو سلام، دوسری تشہد بیٹھو سارے، دوسری تشہد، اتحیات سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، نہیں، جب آپ نے آخری تشہد بیٹھنا ہے نا، اس وقت آپ کی نظر سجدے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ بات سمجھ لو۔ جب آپ نے آخری تشہد بیٹھنے ہیں، آپ کی نظر آپ کی انگلی کے اوپر ہونی چاہیے، یہ جو انگلی ہے نا شہادت کی، اس کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے، تشہد کے اوپر، سجدے کی جگہ پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سلام پھیرو، سب سلام پھیرو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ صبح ایک سوال ہوا تھا، کندھے کی طرف دیکھنا، نہیں، کندھے کندھے والا کوئی چکر نہیں گا، اس طرح سلام پھیرنا ہے، اس طرح آپ کی نظر کندھے کے اوپر بھی ہو تو ادھر بھی ہو۔ یہ میں نے آپ کو ایک رکعت چلنے دے، میں نے یہ آپ کو ایک رکعت جو ہے پریکٹیکل کیا، اسی طرح مکمل نماز آپ نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب 2 رکعتیں پڑھ لینی ہے، مثلا مغرب کی نماز ہے، تو پھر آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد دعا درود شریف پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے نا، جب دوسری رکعت کے بعد پھر آپ نے رفع دین کرنا ہے، رفع دین کر کے پھر آپ نے تیسری رکعت شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مکمل نماز ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، اگر اس طرح ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز قبول ہے۔ اور اس طرح اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا ایک سرٹیفکیٹ دیا، کیا آپ نے پڑھا نہیں، قد افلح المومنون، بے شک تحقیق مومن فلاح پاگے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ جب آپ اس طرح نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ نماز میں بالعلا خشوع خضوع پیدا ہوگا، اور جو اس طرح نماز پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔